Welcome to 30 Days and Pain School with Dr. Shovan Kumar Rath. Is it something like ଗୋଟେ ଚେହେରାରେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଭଳିଆ ପେନ୍ ଆସୁଛି? You are not able to chew something, ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଘଷି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ବାଜିଲେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଭଳିଆ ପେନ୍ ହେଉଛି. That is might be a trigeminal neuralgia. ଆଗରୁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା, ମେଡିସିନ୍ସ ଖାଇ ଖାଇ ଲୋକ ଅଣାଇତି ହେଇଯାଉଥିଲେ. But now if you visit a pain clinic, we do have a radio frequency ablation, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେନ୍କୁ ଗୋଟେ परमानेंटली ठीक करा जाई परिबो एवं यू विल हैव ए पेन फ्री पीरियड फॉर 3 to 5 years जदि आपण कोनोसी भी प्रकार रो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया रे सफर करूचंती आइदर ए रेडियो फ्रीक्वेंसी और गोटे बेलून कंप्रेशन द्वारा वी कैन क्योर इट फॉर ए लॉन्गर टाइम. सो डू विजिट अ पेन क्लिनिक इफ यू हैव सच पेन. आई एम डॉक्टर शोभन कुमार रथ and this is your 30 day pain school. Do follow our YouTube channel and Facebook page Pain Free Odisha for more relevant videos.